Okay udah guys, so kita pakai mic Insta360 mic remote, tapi dia ada built-in mic lah. Ni preview remote tapi dia ada built-in mic, so aku letak dalam helmet aku. Kita just set up sementara je, kita letak macam ni, so kita boleh lock lah. So kita selit kat belah kelawar ni lebih selamat. Kalau tak nanti kan jatuh pula benda ni. Cuaca macam nak hujan guys. So aku ada banyak preview remote ni, sebab kalau ikutkan sini pun ada preview remote. Lepas tu kita ada preview remote lagi. So bagus ni Insta360 ni, dia banyak ni lah, banyak third party software lah, hardware, software semua kau boleh nak incorporate. Contoh kalau pakai Ciki ni korang boleh control korang punya Insta. So memang sangat fun, sangat bagus. Sebab tu aku suka dekat ekosistem Insta360 ni. Lepas tu kalau untuk 360 camera, memang diorang paling win lah. X5 tu memang tak ada obat lah. Sebab aku pakai daripada 1.3 aku pakai daripada 1RS. Lepas tu kita pakai X2. Actually 1X aku pernah pakai kak. 1X tu aku pergi umrah dulu pakai. Alamak, accident pula. Bangga, ni aku rasa U-turn lah ni. So kita pakai pure video sebab aku cabut ni filter sebab cuaca memang gelap guys. Dia punya merah tu tiba-tiba. Selalu kan kuning kan, ni terus merah baik. Aku tak sure, tapi bagus lah motor ni ada traction control. Sebab jalan berpasir dah berapa kali lah slip dengan motor ni. Mantap bro guys. Belah sini tak hujan. Esok lah. Sebab aku tengok map tadi dekat area cerah. So apa benda dong kau ni? Dekat area cerah tu hujan lah. Sini elok cerah. Dah sana memang hujan lah.
jam lah. Hujan ni.